کہ جتھے علی علی دا ذکر کیتا جائے اوتھے منافق نہیں رہندا، تے جتھے عمر عمر کیتا جائے اوتھے شیطان نہیں رہتا۔ انہاں نے انبیاء نو ناحق قتل کیتا، اللہ تبارک و تعالی نے انہاں کول سارے احتشام اج تواڈے نال جڑی گل کرنی ہے او شان مولا علی، مقام مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ دے حوالہ دے نال تواڈے نال گل کرنی ہے۔ تے اپنے موضوع کی طرف جان تو پہلے چند گلاں تواڈے نال بطور تمہید کرنا چاہنا، تاکہ جڑی میں گل تواڈے سامنے کرنا چاہنا وا تسی اس نو بآسانی سمجھ سکو۔ آؤ پہلے آپ دا تعارف جاننے ہاں۔ آپ دا نام علی اور آپ دے اگر القابات دیکھا جائے تے آپ دے جڑے مشہور القابات سن وہ سن مرتضیٰ، شیر خدا، امیر المؤمنین وغیرہ۔ اگر آپ دی کنیت دیکھی جائے تے ایک آپ دی کنیت سی ابو الحسن اور ایک سی ابو تراب۔ آپ نو ابو تراب کیوں کیا جاتا سی؟ اس کی وجہ کی ہے، اور یاد رکھو اے جڑی کنیت سی نا اے مولا علی نو بڑی پسند سی۔ آؤ جاننے یا آپ نو ابو تراب کہن دی کی وجہ میں۔ ایک دن حضور علیہ السلام اپنی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر تشریف لے گئے تے مولا علی دا جا کے پوچھا تے آپ دی بیٹی سیدہ پاک نے کیا ابا جان علی دا گھر نہیں ہے؟ کہ آقا علیہ السلام نے ایک صحابی نے بھیجا جاؤ علی نو تلاش کر کے آؤ وہ کدھر نے۔ ایک صحابی گئے، انہیں جا کے کی دیکھا کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کے اندر لیٹے ہوئے نے۔ آ کے آقا علیہ السلام نے دسیا کہ حضور علیہ السلام خود چل کے گئے۔ جڑے میرے حضور علیہ السلام گئے نا، آپ نے مولا علی نو اٹھایا اور آپ دے جسم تے جڑی مٹی لگی سی نا، آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھاں مبارکاں دے نال اس نو صاف کیتا اور علی نو ابو تراب کہہ کے پکاریا تے مولا علی فرماندے نے اس دن تو بعد میں لوگاں نے ابو تراب کہنا شروع کر دیتا، اور ابو تراب جس ٹائم لوگ میں کہندے سن نا تے بڑا چنگا لگدا۔ اگر دیکھا جائے نا آپ دی ولادت دے حوالہ دے نال تے آپ دی ولادت باسعادت 13 رجب مکہ شہر دے اندر ہوئی۔ بعض کہندے نے جی آپ دی ولادت خانہ کعبہ دے اندر ہوئی، بعض کہندے نے جی خانہ کعبہ دے اندر نہیں ہوئی، یعنی کہ اس گل دے اندر علماء دا اختلاف ہے۔ لیکن سنگیو اسی او گل کرنے ہیں جس کے اندر علماء دا اختلاف نہیں، وہ اے وے شان مولا علی، مقام مولا علی۔ سارے علماء اس گل تے متفق نے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مولا علی نو شان بڑی عطا کی تھی۔ اگر آپ دے وصال دے حوالہ دے نال دیکھا جائے نا سنگیو تے 19 رمضان المبارک نو ایک بدبخت نے آپ نو خنجر ماریا تے 21 رمضان المبارک نو آپ دی شہادت ہوئی۔ تے سنگیو اے سی مختصر جیا تعارف مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ دے حوالہ دے نال۔ اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دے اندر دعا گو ہاں کہ اللہ وحدہ لا شریک مینوں اور دوانوں صحیح معنی دے اندر قرآن اور آقا علیہ السلام دے فرامین تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عزیزان من، جیڑی میں تواڈے سامنے آیا کریمہ پڑھی سی، اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر ارشاد فرما رہا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یعنی کہ اللہ دے جڑے نیک بندے نے نا انہاں نو کھانے دی طلب ہون دے باوجود جڑے ویلے انہاں دے کولوں کوئی سوالی آ کے منگدا ہے نا، قیدی آ کے منگے، کوئی یتیم آ کے منگے، کوئی مسکین آ کے منگے، اگر کہ انہاں نو کھان دی خود حاجت ہوئے اس سے باوجود دو منگن والے بندے نو عطا کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ یہ علامت انہاں لوگاں دی جڑے اللہ والے نے، اللہ والے لوگاں دی یہ علامت ہے کہ اپنے تو زیادہ اللہ وحدہ لا شریک دے جڑے بندے نے نا انہاں نال محبت کردے نے۔ یعنی سمجھ لو جڑے اللہ والے ہوندے نے نا حقوق اللہ ہون یا حقوق العباد ہون، انہاں نو بڑے ہی احسن انداز دے اندر ادا کر۔ ہو سکتا ہے کسی سنگی دے ذہن دے اندر یہ سوال پیدا ہو رہا ہوئے
کہ جی تساں یہ ترجمہ کیتا جڑے اللہ والے لوگ ہوندے نے نا انہاں نو کھانے دی حاجت ہون دے باوجود جڑے ویلے کوئی مسکین آندا ہے یتیم آندا ہے کوئی قیدی آندا ہے اس نو اپنے اگوں اٹھا کے اس سوال کرن والے نو دے چھڑدے نے۔ سنگیا اے جڑا ترجمہ کیتا ہے نا یہ میں کو اپنے کولوں نہیں کیتا بلکہ اکثر مفسرین کہندے نے کہ حبی دے اندر جڑی ہاں ضمیر دا مرجے وے نا وہ تو عام ہے، جس کا مطلب پھر اے نکلے گا کہ جڑے اللہ والے ہوندے نے انہاں نو کھانے دی حاجت ہون دے باوجود جڑے ویلے انہاں کول کوئی آ کے سوال کردا ہے نا تے اس نو عطا کر دیندے۔ سنگیا اگر تو تاریخ اسلام نو پڑھے نا تے آئیں جے مثالاں تینوں بڑیاں لب جان گیاں۔ آج میں تینوں ایک اللہ والے دی گل سناواں، تینوں خود پتہ چل جائے گا کہ جڑے اللہ والے ہوندے نے نا اپنے تو زیادہ جڑے اللہ دے نام تے لوگ منگدے نے نا انہاں نو عطا کر دیندے نے۔ آج میں تینوں ایک اللہ والے دی گل سناواں جس کا نام حضرت عبداللہ بن عمر ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دے بیٹے ایک دن آپ بیمار ہو گئے اور جلے آپ بیمار ہوئے نا سنگیو وہ موسم سی انگوراں دا، آپ نے اپنی بیوی نو کہا کہ مینوں انگور لا کے دیو میرا دل کر رہا۔ جس ٹائم انگور آپ دے لئی لائے گئے نا تے دروازے تے ایک مسکین آ گیا، ایک منگن والا بندہ آ گیا، آپ نے اولے انگور اٹھا کے اس منگن والے بندے نو دے چھڑے۔ دوسرے دن پھر آپ دے لئی انگور لائے گئے تے جڑا پہلے دن آیا سی نا فقیر وہی فقیر دوبارہ آ گیا تے آپ نے اولے انگور اٹھا کے پھر اس منگن والے نو دے چھڑے۔ سنگیو اے علامت ہوندی ہے اللہ والیاں دی کہ اللہ دے نام تے جڑے ویلے انہاں کول منگیا جائے تے وہ اپنے اگوں بھی اٹھا کے اس بندے نو دے دیندے نے۔ پتہ چلیا کہ جڑے اللہ والے ہوندے نے نا اپنے جسم تو بھی زیادہ اپنی جان تو بھی زیادہ اللہ نال پیار کردے نے تے اللہ دے حبیب نال پیار کردے نے۔ اگر کوئی اللہ تے اللہ دے حبیب دے نام تے انہاں کو جان بھی منگے نا جو جان بھی دے چھڑ دے۔ ممکن ہے کہ کسی سنگی دے ذہن دے اندر یہ سوال پیدا ہو رہا ہوئے جی تساں کیا جی انہاں کو جس ٹائم سائل منگن دے لیے آیا تے انہاں انگور اٹھا کے دے چھڑے، کیا گھر دے اندر اور کوئی چیز نہیں سی اور کوئی سامان نہیں سی انہاں نے وہ انگور ہی اٹھا کے کیوں دیتے؟ بھائیا انہاں انگور اٹھا کے دیتے اس کی وجہ ہے کیونکہ قرآن جانتے سن، وہ قرآن پڑھتے سن، ساڈے وانگ نہیں سن۔ قرآن لیا اور قرآن لے کے گھر رکھ لیتا، بھائی برکت ہوندی رہے۔ بھائیا ان برکتاں نہیں ہوندیاں۔ بعض لوگ پتہ کی سوچتے ہیں کہتے ہیں جی قرآن لے لو لے کے گھر رکھ لو، کسی پیر کول جائیے اندے کول جا کے تعویذ لے کے آنے ہاں، اتنا مہنگا وہ سانو تعویذ دیندے نے، وہ بھی تو کوئی آیت قرآن چوں لکھ دے نا، کیوں نہ اسی انج کرنے ہاں قرآن لے کے گھر رکھ لینے ہاں، برکتاں ہوندیاں رہندیاں۔ وہ بھائیا برکتاں انج نہیں ہوندیاں، برکت تاں ہوئے گی جس ٹائم تو قرآن پڑھے گا تو قرآن تے تو عمل کرے گا۔ میں گل کر رہا سی کہ آپ نے اولے انگور اٹھا کے کیوں دیتے؟ پہلی وجہ یہ کہ جڑے اللہ والے لوگ ہوندے نا اللہ فرماندا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، انہاں نو کھانے دی حاجت ہون دے باوجود جڑے ویلے انہاں کول کوئی مسکین منگدا ہے یتیم منگدا ہے کوئی قیدی آ کے سوال کردا ہے تو اس نو اٹھا کے دے دیندے نے۔ یہ اللہ والے لوگاں دی نشانی ہوندی ہے۔ پتہ چلیا کہ عمر بن خطاب دے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سن صاحب ایمان سن، ایک وجہ ہے۔ دوسری وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماندا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اے لوگو اگر تسی نیکی نو پانا چاہندے ہو تو اس کا طریقہ کار ایک ہے کہ اپنی پسندیدہ چیز میرے راستے تے قربان کرو۔ آپ انگور کھا رہے سن، آپ نو پسند سن، آپ نے اللہ دے راستے تے اپنی پسندیدہ چیز قربان کی تھی، کیوں؟ وجہ ہے آپ چاہتے سن میں اللہ دے راستے تے دیواں دا، اللہ بھی راضی ہو جائے گا تے اللہ دا حبیب بھی راضی ہو جائے گا۔ تو پتہ چلتا ہے جس طرح آپ دے باپ اللہ اسی طرح بیٹا بھی اللہ تے بیٹے دا ظرف بھی کی اللہ۔ گل کر رہا سی کہ جڑے صاحب ایمان لوگ ہوندے نے نا وہ حقوق اللہ بھی ادا کردے نے تے حقوق العباد نو بھی بڑے احسن انداز دے اندر ادا کردے نے۔
وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیتیمًا وَاسِیرًا۔ اور سنگیو اسی طرح مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے چوکھڑتے جڑے ویلے بھی کوئی سوالی آندا سی، مسکین آندا سی، یتیم آندا سی، کوئی قیدی آندا سی، آپ نے کدی بھی اس نو خالی نہیں سی چھوڑا۔ یار جانیے کون مولا علی؟ او مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو برزہ بیان کردے نے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انی دیر تک کوئی بھی بندہ اگلے جہان دے اندر نہیں جائے گا جنی دیر تک چار چیزاں دے بارے بندہ جواب نہیں دے گا۔ پہلا بندے کو سوال کیتا جائے گا ان کی زندگی دے بارے، پھر اندے کو سوال کیتا جائے گا دوسرا ان کی عمر دے بارے، اندے کو پوچھا جائے گا بھائیا تو اندہ کیتا کی۔ اگر بندے نے اپنی عمر اپنی زندگی پورے اعمال دے اندر گزاری ہوئے گی تو دسو اس ویلے بندہ کی کرے گا؟ اس ٹائم بندے کول کی جواب بنے گا؟ ساڑھے کوئی لوگ کہتے ہیں دیکھو جی جس ٹائم قبر جاواں گے تو جا کے ویکھ لواں گے ساڑھا رب بڑا رحیم ہے۔ او بھائیا سانویں بھی پتہ رب بڑا رحیم ہے کہ اس سے رحیم رب نے کیا ہے؟ اے لوگو اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو۔ اس سے کریم رب نے کیا ہے؟ اے لوگو قرآن پڑھا کرو۔ اس سے رحیم رب نے کیا ہے؟ افلا یتدبرون القرآن۔ اس سے کریم رب نے کیا؟ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان۔ اس سے بھائی کریم رب نے کیا ہے؟ اگر تو چاہنا میں کہ میں کامیاب ہو جاواں تو بھائی طریقہ کار ایک ہی آ، رب تے رب دے رسول دے در تے ٹر جا، معافیاں بھی لب جان گیاں تے کامیابیاں بھی لب جان گی۔ تیسرا بندے کو سوال یہ کیتا جائے گا بندیا ذرا اے تا دس تو مال کیویں کمایا، مال نو تو کتے خرچ کیتا؟ اگر بندے نے مال کمایا ہوئے اور اس کے اندر اللہ اکبر سود دی آمیزش ہوئے تے میں دسو اس ویلے بندہ کی کرے گا؟ انہوں کو پوچھا جائے گا بھائی تو مال کتے اڑایا؟ تو بندہ کہے گا میں اپنا مال حرام کاریاں میں اڑایا۔ تو ذرا دسو یار اس نے بندہ کی کرے گا؟ یار جنہ لوگاں دے لئی بندہ حرام حلال اکٹھا کردا ہے، بندہ کوئی تمیز ہی نہیں رکھدا کہ حلال کیڑا ہے حرام کیڑا ہے، وہ قبر تنہا چھوڑ کے آ جاندے نے۔ اور یاد رکھو جڑے لوگ سود والا کام کردے نے اپنی اولاد نو حرام کھلاندے نے نا، یاد رکھو 20 سال تو بعد وہی اولاد انہاں دے سامنے کھڑی ہوندی ہے۔ یار وہ جڑا سود دے طریقے نال حرام طریقے نال اس نے مال کمایا ہے اس نو یار دنیا وچ فائدہ ان دی اولاد نہیں دے رہی تے قبر جاوے گا تے وہ کی سمجھدا ہے ان دی اولاد قرآن پڑھے گی؟ بھائی اس قرآن سکھایا ہی نہیں ہے، لہذا ان دی اولاد قرآن نہیں پڑھے گی۔ بھائیا ہن وقت ہے اگر کوئی بندہ ایسا معاملہ کردا ہے سود والا جو اس نو چاہیے ترک کر دے۔ یاد رکھو جڑا بندہ سود والا معاملہ کردا ہے نا اس بندے نال اللہ دی بھی جنگ ہے تے اللہ دے حبیب دی بھی جنگ ہے۔ اگر کوئی بندہ کامیابی چاہتا ہے تے طریقہ کار ایک ہی ہے، حلال طریقے نال مال نو کماوے۔ یہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا چوتھا سوال بندے کو میری اہل بیت دے بارے کیتا جائے گا۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کا مطلب کی ہے؟ حضور علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک مولا علی دے کندھے تے ماریا جس کا مطلب ہے سی اے لوگو علی نال محبت کریا جے، اگر کامیابی چاہتے ہو تو میری اہل بیت دے غلام بن کرویا جے، میرے صحابہ دے بھی غلام بن کرویا جے تے کامیاب ہو جاسو۔ اگر بے ادب ہو گے تو دنیا چ قبر چ تے شر دے دیاڑے تسی ناکام ہو جائے۔ گل کر رہا سی مولا علی دے بارے۔ کون مولا علی؟ او مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو بیان کردے نے۔ آپ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے لوگو من کنت مولا فہذا علی مولا، جس سب مولا اس دا علی مولا۔ اگیا بیان کردے نے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے علی تیری میرے نال نسبت اینجی ہے جویں ہارون علیہ السلام دی موسیٰ علیہ السلام نال سی، لیکن فرق ہے وے کہ موسیٰ علیہ السلام تو بعد ہارون علیہ السلام نبی سن، لیکن لا نبی آبادی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ یار مولا علی جیسا اتنا بڑا حکیم جدو نبی نہیں ہو سکتا تے قادیان دا کانا پھر نبی کیویں ہو سکتا؟ بیان کردے نے کہ حضور علیہ السلام نے
خیبر دے موقع تے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے صحابہ صبح نو میں جھنڈا اس بندے دے ہاتھ دے اندر پکڑاواں گا جڑا اللہ نال بھی محبت کردا ہے تے اللہ دے حبیب دے نال محبت کردا ہے۔ تے سنگیو پتہ چلیا مولا علی نو اگر شان ملی، مقام ملیا، رتبہ ملیا، کیوں؟ وجہ ہے کہ اللہ نال محبت کردے سن تے اللہ دے حبیب دے نال محبت کردے سن۔ پتہ چلیا اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ مولا علی ساڈے نال پیار کرن، مولا علی ساڈے تے نظر کرم کرن تے بھائیا طریقہ کار ایک ہی آ، اللہ نال بھی محبت کیتی جائے گی تے اللہ دے حبیب دے نال بھی محبت کیتی جائے گی۔ اگر کوئی بندہ مولا علی دی شان اللہ تو بلند سمجھے، حضور تو بلند سمجھے، بھائیا سمجھ آویں وہ بندہ اللہ دا بھی گستاخ ہے، اللہ دے حبیب دا بھی گستاخ ہے، جو بندہ مولا علی دا بھی گستاخ ہے۔ میں گل کر رہا سی مولا علی دے بارے، ہائے ہائے کون مولا علی؟ بھائیا الحمدللہ رب العالمین سننی ہاں، قرآن تو گل کران گے یا حضور علیہ السلام دے فرمان تو گل کران گے؟ کون مولا علی؟ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن حضور علیہ السلام دے نال حج کیتا، سفر اسی کر رہا سا کہ آقا علیہ السلام نے ایک جگہ تے قیام کیتا۔ آقا علیہ السلام نے تقریباً 2 بار فرمایا اے میرے پیارے صحابہ کیا میں دوڑیاں جاننا تو زیادہ قریب نہیں ہاں؟ کہ صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے صحابہ سن لو جس دا میں مولا اس دا علی مولا۔ صحابہ کہتے ہیں آقا علیہ السلام نے دعا منگی یا اللہ میں علی نال محبت کرنا وا تے جڑا علی نال محبت کرے تو دے نال محبت کر، یا اللہ جڑا علی نال بغض رکھے تو دے نال بغض رکھ، یعنی کہ جڑا علی نال دشمنی رکھے یا اللہ ان دے نال تو محبت نہ کری، ان دے نال تو نہیں دشمنی رکھی۔ تے سنگیو سن پتہ چل گیا اس حدیث تو اگر کوئی بندہ اے چاہندا ہے اللہ ساڈے نال محبت کرے تے ویلیو طریقہ کار ایک ہی ہے، مولا علی دے در دے غلام بن جا۔ آنا پتہ کریے مولا علی دے بارے، کون مولا علی؟ او مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس اس حدیث نو بیان کردے نے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے علی تو دنیا چ اور آخرت دے دیاڑے تو سردار ہے، تے جیڑا تیرا محبوب وہ میرا محبوب، تے جیڑا میرا محبوب وہ رب تعالیٰ دا محبوب، تے جس نے تیرے نال دشمنی کیتی اس نے میرے نال دشمنی کیتی، تے جس نے میرے نال دشمنی کیتی اس نے اللہ تعالیٰ نال دشمنی کیتی۔ تے یاد رکھو جس نے اللہ نال دشمنی کیتی اس بندے دے بربادی ہے۔ تے سنگیو پتہ چل گیا مولا علی نال محبت جڑا بندہ کردا ہے اصل دے اندر او بندہ اللہ نال محبت کردا ہے، تے جڑا بندہ مولا علی نال عداوت رکھے دشمنی رکھے جو بندہ اللہ نال کی کردا وے عداوت رکھدا ہے، تو جڑا بندہ اللہ نال عداوت رکھے جو بندہ بغیر حساب و کتاب میرے سنگیو جہنم دے اندر جائے گا۔ تو جڑا بندہ مولا علی دے نال محبت رکھدا ہے وہ انج سمجھو جویں اللہ نال محبت رکھدا ہے، تو جڑا اللہ نال محبت رکھدا ہے نا یار یاد رکھیں وہ بندہ بغیر حساب و کتاب جنت دے اندر چلا جائے گا۔ سنگیو اے سن مولا علی۔ آنا میں تے دساں کون مولا علی؟ او مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام حسین اس حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ کون امام حسین؟ بھائیا میرے پیر، میری جان، بلکہ سارے سنیاں دے پیر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ میرے بابا جان نے فرمایا اے لوگو میرے ابو بکر نو میرے عمر فاروق نو گالیاں نہ دیا جے، انہاں دے بارے نہ زیبا الفاظ استعمال نہ کریا جے۔ ذرا دسو صحیح کیوں؟ وجہ ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے لوگو ابو بکر و عمر جڑے نا جنتی لوگاں دے سردار نے۔ یار دیکھو تا صحیح آقا علیہ السلام ابو بکر و عمر دا حیا کرن، امام حسین حیا کرن، یار او کیڑا کمینہ بندہ ہے جڑا ابو بکر و عمر دے بارے نہ زیبا الفاظ استعمال کرے اور او نہ زیبا الفاظ استعمال کرن تو بعد پھر کہندا جی
میں جنت دے اندر جاؤں گا. بھائیا تو جنت دے اندر نہیں جاویں گا جیویں دا تیرا کردار ہے نا تو بغیر حساب و کتاب دوزخ دے اندر جائے گا. کیا بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے لوگوں حسن و حسین دے بارے بھی نازیبا الفاظ استعمال نہ کریا جے. کیونکہ جنتی نوجوانوں دے سردار نے اگے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے لوگوں میرے علی دے بارے آیا میرے علی دے بارے. اے جملہ کیڑا مزید ہے, میرے علی دے بارے. اے لوگوں میرے علی دے بارے, میرے علی دے بارے, میرے برا علی دے بارے, میرے ویر علی دے بارے نازیبا الفاظ استعمال نہ کریا جے. جڑا بندہ میرے ویر علی دے بارے نازیبا الفاظ استعمال کرے گا وہ بندہ سیدھا جہنم دے اندر جائے گا. سن مولا علی مشکل کشا شیر خدا حل عطا دماد مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور انہاں ساریاں حدیثوں تو پتہ چلیا مولا علی دی بڑی شان ہے, مولا علی دا بڑا مقام ہے. اگر کوئی بندہ کامیابی چاہتا ہے تو طریقہ کار ایک ہی ہے, مولا علی دے در دا غلام بن جائے. سنگیو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دی بڑی شان ہے. آنا تین مدرسہ کون مولا علی؟ او مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ جڑے ویلے آپ خیبر دی جنگ دے لیے گئے نا, آپ جڑے ویلے میدان دے اندر اترے نا کہ اس خیبر دے اندر ایک مرہب نامی کافر سی جو کہ خیبر دا بڑا بڑا گنڈا سی, بڑا بدماش سی. وہ جڑے ویلے میدان چ ہے نا جو اس نے آ کے مسلمانوں للکاریا, اس نے کیا ہے کوئی مسلمان جڑا میرا مقابلہ کرے. آقا علیہ السلام نے مولا علی نو بھیجیا تو مولا علی نے انہاں سر قلم کر کے حضور علیہ السلام دے قدماں دے اندر سٹ دیتا. تے جو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیتا نا تے ایک عاشق نے اپنی زبان دے اندر اس گل دا ترجمہ کیتا. وہ کہندے نے شیر شمشیر زنے شاہ خیبر شکن برتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام. تے سنگیا اے سن مولا علی. کون مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ؟ بھائیا مولا علی شریعت دے بڑے پابند سن. اجرے بھنگ پیندے نے نا انہاں دا مولا علی نال تے مولا علی دا انہاں نال کوئی تعلق نہیں ہے. میں تے دساں کون مولا علی؟ او مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں دا اپنا فرمان ہے. آپ کہندے سن کہ اگر شراب دا ایک قطرہ کنویں دے اندر گرے اور اس کنویں دا پانی مکئی نو جا کے پوے اور اس مکئی نو بکری کھائے اور بکری دودھ دے تے علی اس بکری دا دودھ بھی پینا پسند نہیں کرتا. اے نے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ. کون مولا علی؟ او مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ. سنگیو آپ نا ایک دن کوفہ دی جامع مسجد اندر بیٹھے سن تے سکا ٹکر آپ پانی دے اندر بھگو کے کھا رہے سن. اللہ اکبر کبیرہ. تے آپ دے کول ایک مسافر آیا, ایک بندہ آیا تے آ کے کہنے لگا جناب میں علی نو ملنا چاہنا. آپ نے کیا جلیا میں ہی علی ہاں. اس نے کہا جی میں اس علی نو ملنا چاہنا جس نے خیبر دا دروازہ کھبے ہاتھے اٹھا لیا, جس نو بعد دے اندر 70 صحابہ رل کے ہلا بھی نہ سکے. اس علی نو میں ملنا چاہنا. تسی کہندے ہو میں علی ہاں, اتنا بہادر شخص, اور تسی اے سکا ٹکر کھا رہے ہو. اتنا بہادر بندہ یہ کھا کے نہیں ہو سکتا. آپ نے کہا جلیا میں ہی علی ہاں. وہ ساڈی روحانی طاقت سی, وہ اسلام دی اپنی طاقت سی. دیکھ لو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کتنی عاجز سن. اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں مولا علی دا قریبی ہو جا, میں مولا علی دا مرید ہاں, میں مولا علی دی عقیدت رکھنا, تے بھائیا تکبر چھوڑ دے. جڑا بندہ تکبر رکھتا ہے تو کبھی میں مولا علی دا دوست ہاں, میں مولا علی دا مرید ہاں, تے بھائیا اس بندے نو ایک گل جچدی نہیں ہے کہ وہ بندہ یہ کہے کہ میں مولا علی دا مرید ہاں. بھائیا مولا علی دا مرید وہی ہو سکتا ہے جڑا عاجز ہوئے گا, جڑا نمازی ہوئے گا, جڑا قرآن پڑھنا ہوئے گا, وہ ہوئے گا مولا علی دا مرید بھی. جو اس نو یہ حق ہے وہ کہہ سکتا ہے بھائی جان میں مولا علی دا قریبی ہاں. کیوں؟ کیونکہ میں وہ عمل کرنا وا جڑے عمل مولا علی کرتے ہیں. سن مولا علی. میں تم دساں کون مولا علی؟ او مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں دے بارے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم. سبحان اللہ. وعلی بابوا. او مولا علی جس نو تو ایک کے قرآن نہ پڑھنا آندا ہوئے وہ کہندا میں مولا علی دا مرید ہاں. بھائیا مولا علی دا مرید او ہی ہوئے گا جن دی دین دے اندر دلچسپی ہوئے گی,
جڑا قرآن اور حدیث سے نال اٹیچ ہوئے گا اس بندے نو اے حق حاصل ہے، وہ بندہ یہ کہہ سکتا بھائی میں مولا علی دا مرید ہاں۔ کون مولا علی؟ وہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں نے فرمایا اے لوگو پورے قرآن دا علم بسم اللہ دے اندر بند ہے، اور بسم اللہ پوری دا علم جڑا ہے بسم اللہ دے با وچ بند ہے، اور با دا سارا علم با دے نقطے چ بند ہے، اور نقطہ مایا اے نے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آنا پتہ کریے یار کون مولا علی؟ او مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ایک جنگ دے اندر موجود سن، تے اس جنگ دے اندر ایک کافراں دا بہت وڈا سپاہ سالار سی جس کا نام سی عمر بن عبد ود۔ او عمر بن عبد ود جس نوں لوگ امرو کہندے نے یا عمر کہندے نے، لوگاں نوں یہ بھی نہیں پڑھنا آندا کہ عمر ہوندا ہے یا عمر ہوندا ہے، یہ فرق کرنا بھی لوگاں نوں نہیں آندا تے گلاں کردے نے علماء دے بارے۔ بہرحال جڑے ویلے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ موجود سن تے عمر بن عبد ود میدان وچ اتریا، اور اتر کے اس نے للکار کے کیا ہے کوئی مسلمان جڑا میرا مقابلہ کرے، ہے کوئی مسلمان جڑا اے پسند کرتا ہے کہ میں جنت دے اندر جانا چاہنا وا، وہ جلدی نال آ کے میرے نال مقابلہ کرے، اس نو میں جلدی دے نال شہید کرا کہ اس نو جنت وال میں ٹور دیواں۔ جڑے ویلے اس نے اے اعلان کیتا تے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ عرض کیتی یا رسول اللہ مینوں اجازت دیو اس بدبخت دا سر قلم میں کرنا چاہتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نو اجازت دے دیتی تے آپ دے سر مبارک تے حضور نے امامہ باندھیا۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اس بدبخت دا مقابلہ کرن دے لئی میدان وچ اترے۔ جس ٹائم آپ آئے نا تے اس بدبخت نے آپ کو پتہ کی کیا؟ آپ دے بارے کہندا جناب تواڈے جڑے والد سن انہاں دے نال میرے تعلقات بڑے چنگے سن، لہذا میں تواڈے نال لڑنا نہیں چاہتا۔ تے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں رشتہ داریاں نوں کری ترجیح نہیں دتی، میں ترجیح دینا تے اسلام نو دینا، تو نہیں نہ لڑنا چاہتا تے میں نہیں ہاں، میں تینوں یہ کہنا چاہنا وا کہ میں تیرے نال لڑنا چاہنا وا۔ جڑے ویلے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نو یہ کہا نا، اس نے کہا ٹھیک ہے جی میں لڑن دے لئی تیار ہاں۔ یہ گل ہو گئی تے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نو کہا میں تیرے بارے سنیا میں کہ اگر کوئی بندہ تیرے نال لڑنا جس ٹائم چاہتا ہوئے نا میدان چاہتا ہے تے تو تین شرطاں رکھنا ہے، تنہاں چوں ایک اس بندے دی تو ضرور مننا ہے۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا چلو اج میں تیرے سامنے تین شرطاں رکھنا وا، تنہاں چوں ایک ضرور تو پسند کر لویں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی دسو۔ آپ نے کیا پہلی ہے وے تو انج کر اے اسلام نو قبول کر لے تے اے جڑا تو طریقہ بنایا نا کافراں والا یہ چھوڑ دے، اسلام نو قبول کر، اسلام دے دائرے دے اندر داخل ہو جا۔ اس نے انکار کر دیتا۔ آپ نے پھر کیا اچھا اگر تو اے نہیں نہ کر سکتا تے انج کر دوڑ جا، تیرے میں موقع دینا جا کے سوچی کہ علی نے تینوں کی کیا سی۔ اس نے دونوں گلاں دا انکار کر دیتا۔ جس سب انکار کیتا نا تے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اچھا اگر تو دونوں گلاں نہیں مندا تے پھر آ میدانی آ پھر میرے نال مقابلہ کر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ جڑے ویلے مقابلہ شروع ہوا نا دھول اڈی، اور اس دھول کے اندر وہ بدبخت جڑا سی نا وہ غائب ہو گیا، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی غائب ہو گئے۔ کہتے سن کہ نظر نہیں سن آ رہا ہے لیکن تلواراں دی آواز آ رہی سی، اور تھوڑی دیر تو بعد تلواراں دی آواز بھی ختم ہو گئی۔ اسی پریشان ہوئے پتہ نہیں ہن کی ہویا ہوئے گا۔ تھوڑی دیر تو بعد مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نعرہ تکبیر بلند کیتا، اس کافر نو آپ نے واسطے جہنم کیتا، اور شاہانہ طریقے دے نال آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی طرف آپ چل کے آئے سن۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سنگیو دیکھو آپ اس بدبخت دا مقابلہ کرن دے لے گئے جڑا 1000 بندے دے نال کلا لڑدا سی۔ اس واسطے سنی مولا علی دے بارے نظریہ رکھ دے نا شاہ مردان علی شیر یزدان علی۔ یار مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ تنہا اس بدبخت دے نال لڑن دے نکلے، کیونکہ آپ صاحب ایمان سن نا، تے صاحب ایمان لوگاں دے بارے علامہ اقبال نے بڑی چنگی گل کیتی۔ آپ کہنے نے شہادت ہے مطلوب مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی،
یہ غازی تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی ساڑے کو لوگ آندے نے آ کے کہتے ہیں دیکھو جی تسی علی علی بڑا کر دے ہو تے میں انہاں لوگاں نوں کہنا چاہنا بھائی صرف میں علی علی نہیں کردا بلکہ سارے سنی علی علی بڑا کر دے نے اور نظریہ اے رکھ دے نے میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی ہے میرے پیر دا سوالی دنیا دا ہر ولی ہے پھر کہتے ہیں جی علی علی جڑا بندہ کردا اس نوں ملدا کی ہے تے عاشق لوگ کہتے ہیں علی علی کر تیرے غم مک جان گے غماں دے طوفان تیرے نیڑے بھی نہیں آن گے سنگیو پتہ چلیا جڑا بندہ مولا علی دے در دا غلام بن جائے اللہ وحدہ لا شریک اس بندے تو ہر دکھ نو ہر تکلیف نو دور فرما دے اے سن مولا علی کون مولا علی او مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زر بیان کر دے نے کہ مولا علی نے خود بیان فرمایا قسم من اس ذات دی جس نے دنیا دے اندر ہر ایک چیز نو تخلیق فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے میرے نال وعدہ کیتا اے علی تیرے نال محبت جڑا کرے گا نا وہ صاحب ایمان بندہ کرے گا اور بغض تیرے نال صرف منافق بندہ ہی کرے گا تے سنگیو پتہ چلیا سارے سنی جڑے مولا علی دے نال محبت کرتے نے وہ اس گل دی گواہی دیندے نے اے لوگو اسی مولا علی دے نال پیار کرنے ہیں کیونکہ اسی صاحب ایمان ہن مولا علی کون مولا علی او مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جابر بن عبداللہ سریس نو بیان کر دینے آپ کہندے نے کہ اسا اپنے زمانے دے اندر جڑے ویلے پہچان کرنی ہوندی سی نا کیا بندہ مومن ہے یا منافق ہے آئے اسی اوتھے مولا علی دا ذکر کردے سا اگر تے اوندا چہرہ کھیل پوے سمجھدے سا اے بندہ صاحب ایمان ہے اگر اوندا چہرہ مرجا جائے پریشان ہو جائے بندہ اسی سمجھ لیندے سا اے بندہ کی ہے منافق ہے تو سنگیو اس حدیث تو نتیجہ اے نکلیا کہ جتھے علی علی دا ذکر کیتا جائے اوتھے منافق نہیں رہندا تے جتھے عمر کیتا جائے اوتھے شیطان نہیں رہندا آنا یار میں دساں کون مولا علی او مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث نو عبداللہ بن عباس بیان کر دے سننی انا اس لئے یا قرآن پڑھنا وا یا سونے محبوب دا فرمان پڑھنا وا آپ بیان کر دے نے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے لوگو اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو بادشاہت چھین لئی کیونکہ انہوں نے انبیاء دے نال برا سلوک کیتا انہوں نے انبیاء نو ناحق قتل کیتا اللہ تبارک و تعالی نے انہاں کول ساریاں عزتاں چھین لیاں اور ذلت رسوائی انہاں دے مقدر وچ آ گئی حضور نے فرمایا اگر میری امت دے جڑے بھی لوگ مولا علی دے نال بغض رکھن دے عداوت رکھن گے اللہ تبارک و تعالی اسی طرح انہاں کول بادشاہت چھین لوے گا عزت چھین لوے گا اور انہاں دے مقدر دے اندر شرمندگی نو تحریر فرما دے گا لہذا پتہ چلیا اگر کوئی بندہ اے چاہندا وے کہ بھائی سن عزت ملے تے بھائی معیار مولا علی دی محبت ہی اگر مولا علی دی محبت نو ترک کر کے تو عزت دا طلبگار ہے نا تو عزت نہیں ملے گی ہاں اگر مولا علی دا تو غصہ ہے تو تیرے آپ سے اللہ نے ایک شے رکھیا کی ضلالت اللہ نے تیرے لئے ایک چیز تحریر فرمائیا تیرے مقدرہ دے اندر کی جہنم سنگیو پتہ چل گیا مولا علی مشکل کشا شیر خدا حل عطا دماد مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تبارک و تعالی نے بڑیاں شانہ عطا کیتیاں نے اگر کوئی بندہ شان مقام رتبہ چاہتا ہے تو طریقہ کار ایک ہی ہے مولا علی دے در دا غلام بن جائے میں کل کر رہا سی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا جڑے لوگ مسکیناں نال یتیماں نال قیدیاں نال محبت کردے نے نا او صاحب ایمان لوگ ہوندے نے تو یقین جانو قیدیاں نال مسکیناں نال یتیماں نال جنی مولا علی محبت کردے سن انی کوئی بھی نہیں سی کرتا پتہ چل گیا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ صاحب ایمان بندے سن